घर भितर कौन कहीं नहाती ना कौन बाकी तुम ये चौपाड़ी फुट बाजिया ठिया तो सब डाकी डाकी मो कंठ पड़गला तुम शुणवार ना कौन है भल कहीं चकऊ बोहिले देवी मुसड़ा बलद तू ये कथा मत कहू हेलो ऊपर चमड़ा देखिए कहू पुणी कहू मूर्ख ता गोटे जमीदारी मु जलजटी मु पुणी मूर्ख ए माता को देख लगी लाजो और पुरुष हाथ चली दे न मते बाबा भाई की बाप पांचो तो बाकी ये कथा तू मते कहू रे कुत्ता में अंडराटा को तो अणपुसा बोली कहू ए सुन बाकी मते कथाटा भारी बाबूजी जमा सही होउनी आई परीक्षा न करी एमिति कहदोडा जमा भलो होउनी ए पुरुषा अणपुसा मु बळद मु मूर्ख तमु पढ़िया से आसी हे तुमको आसे से काढम दे अंधटा काई कहतली तू से मूर्ख गो बालकटा काई कहू एरा सुदु मूर्खटा तो जीवन अंधार कर दबो ओ ठीक है ले ला ये पढ़ देला ये पढ़ तू सुन सुन की मदर दे पढ़ ओला का तू लेउटे पढ़ कोन तो बात पढ़ू ना काकी तू कुछ पढ़ला लो सब नष्ट करला लो सब नष्ट कर कोन नष्ट कर पढ़ू ना ए पढ़ी को तो पढ़ू न छाड़ ए छोड़ा छोड़ी नाही लो बाकी छोड़ा छोड़ी मत कथा कहू ये अक्षर माने ये आकारटा सब छोट छोट हियो लागे कोन आकार आकार यही आकार थिला अक्षर उडा तू तुम यही आकार धोइला अच्छा दादा ओ गुगु न अरे पढ़ी केमि कहू मते दुख लागिव ना नाही तेनो अक्षरटा सब पढ़ी केमि बुझिलो मणि छोटा सुकिला बलिया ये दुर्भिक्षर अक्षरटा सब सुकी ए ना ये स्कूल को बात देखिनी मते कोन बोलू ए ना मते कहला तुमको पढ़ी आछि ना अब तुम मते मूर्ख बोली भाउ ना कोन आउ बे तुम अरे भागवत डुंगरे बसी कि मु नीति भागवत पढ़े 300 लोक सुनती तुम सुनो तो लडी आ मते एका सुनो ना प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कोन प्रतिज्ञा ए दुर्भिक्ष न करा जाए मु भागवत पढ़ी बिली ए स्कूल जाइनी कि खड़ी सिलट को दुख देई नि ए दो मु जो तुमको पढ़िया ना के देछि ये कोन भागवत हा ये बा कांतणा होई कि कांदिब कांदिब अवश्य कांदिब अलबत कांदिब निश्चय कांदिब आपण केने बाबा ओ ग्लिंग 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 पट प्रणाम गुरु महाराज आयुष्मती भव संसारवती भव 5-6 पुत्रर माता भव एवं सदवा काले विधवा भत्ता भव ल बानी ये फोटो बाबा बागु जानि ना कोन जानि बिति केबि ए पा अनेक थर उवास पाइछन्ते कोन हम जमीदार कहथले एई गुरु महाराज पाई से पड़े जमीदार खाली सेति नु ना रोग पयला पाखु आरंभ करी काला सर्प दर्शन वशीकरण माने सबु थिरे ये बाबा पारंगम ओ सबु रे पारंगम आउ ये दक्षिणा बेसी किछ नियंतनी खाली नुआ साया खंडी आया वांकर जय हो जय जय अश्च तुमको बाळ बहुची आज पर्यंत जहा चाहिचो ता प्राप्ति करलो आपण जुनी जाले बाबा अश्च तुमको भाई बनाई दिला खाद्य अन्य के खाई पलायन करेछ सत्य आया एकदम सत्य एवं तुमर अनेक झियो को संगरे कहबिनी तो ताको आउ कहबिनी कोडी धरछ त धरछडी के धरन आडे तळु धर हम 14 पुरुष के धरथले आडे तळु धर हे भगवान आउट 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 बच्च सुन तुमरो प्रस्ताव आसिले मध्य तू ए पर्यंत विवाह करि पारना एकदम हृदय विधारक महाराज एवं बच्च तुम बाण पक्ष अक्षरे एक पड़ा जाई अछि ना तुम अंटा करे किछि नहीं हां किछि नहीं
ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ନା ନା ତୁମ ଅଣ୍ଟା ତଳେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡି ଅଛି। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ବୁଝିଗଲି ଆପଣ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ନା ଆଗେ ଦକ୍ଷିଣା ତାପରେ ଯାଇ ବାକି କାମ ମହାରାଜ କି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସଂସ୍କୃତ କହୁଛନ୍ତି କହୁନଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ମୋର କିଛି ବାହାଦୁର ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ କଠୋର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛ ଯିଏ ତମର ପରମ ମିତ୍ର ଭାବୁଛ ସିଏ ତୁମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ବସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତମ ଆତ୍ମକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ହଁ ଏହାର ଉପାୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ୟା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମଣିଷ ଭଳିଆ ଆସ କୁକୁର ଭଳିଆ କାଇଁ ଆସୁଛ? କରିବି ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ହଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚାଲ। ଇଏ କନ୍ୟାକୁ ବପଳ କରିପାରିବି? ଫାଟିଯିବ ତମର କଣ ଫାଟିଯିବ ଭାବିଲ? ତମ ମୂର୍ଥ ନା ଫାଟିଯିବ? କଣ ତମେ ସବୁ ଆଡୁ ସାଡୁ ଭାବୁଛ? ଏ କନ୍ୟାର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି। ଏ କନ୍ୟାକୁ ଯିଏ ବାହା ହବ ସେ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ବସା ବଗିବ। କଣ କହିଲେ ମହାରାଜ? ଏ କନ୍ୟାକୁ ବାହାହେଲେ ମୋର କଣ୍ଡୁ ହବ। ତମର କର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ବି ଅଛି। ପଣ୍ଡୁ ପଣ୍ଡୁ ରଜା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦୋଷ ବଗିବ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କଣ ମୁଁ ଓଥରା ହେଇକି ମହାରାଜ ରହିବି? ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ୟାଠୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିବି ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଶୁଣ ଜୀବନରେ ଯେତିକି କର୍ମ କରିଛ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ କହିବ ନାରୀ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାରୀ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛ ସେଇଠି କ୍ଷମା ମାଗିବ। ମାଗିବି ମହାରାଜ ମାଗିବି। ମହାରାଜ ଆପଣ କେମିତି ଠିଆ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ନେଇ ଆସେ ତାପରେ ଆମେ କଥା ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଆଣିବ ଜାଣିଛ? ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ସାଇଆ। ଖାଲି ସାୟା ସୁତୁଲି ମୁଁ ବାନ୍ଧି। ହଁ ମା ଲଗେଇ ମୋର କୁଣ୍ଡି କାଢିଲାଣି। এই অন্তর তবু মানিয়ে পড়ে যা আমি কথা তাইলে সব সেয়া কইল নু সবুড়াক বুদ্ধিয়ে পেটে রখি যাও এলো কাଳେ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ମୋ ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉନି। ମହାରାଜ ସବୁ କଣ ହଉଛି କଣ? ଏହା ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଷ ଏଇଟା କଣ?